to meet you. It's a great pleasure. You speak Arabic? No, English. No. a little English. I'm sorry to come late. I was engaged in another meeting with the people from industry. And you are always welcome anytime. I'm glad to see you. And thank you for your concern. It's a great pleasure for me Thank to you. meet you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. عليكم السلام. سليمان موسى. We have about 17 million. Oh, Yeah. 17 million. Somehow related to Cairo. 15 of them are settled in Cairo. And the suburb, of course. Not only Cairo. Okay. It's a very crowded city. Yes. Very crowded. And it's too difficult these days to move. Traffic is too heavy. It's not well organized. So we are suffering a lot. How did you find your way to here? You are on your way to the airport. The airport is very close to you. Yes, but we were in Muqattam, You're in so Muqattam, it wasn't that way. I see. Oui, alors Yes. prenez la parole en anglais ou en français? Commencez en français. En Très français. En Français, so I have to say comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Si vous permettez, Monsieur le Président, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de pouvoir vous rencontrer et vous saluer. Nous savons que nous saluons le futur chef d'État. Vous aurez les élections dans 10 jours et vous allez les gagner. C'est pourquoi nous sommes vraiment venus au bon moment. Oui. بيقول اسمح لي يا فندم ان انا اعبر لسيادتكم عن سروري بهذا اللقاء، واعتقد ان احنا خلال 10 ايام سوف نهنئ سيادتكم، ونحن على علم ان حضرتك سوف تفوز بالرئاسه ان شاء الله، وانه لا يسعدنا ان نلتقي بسيادتكم قبل ان نهنئكم لنهنئ انفسنا مره اخرى بهذا اللقاء. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الروح، وأشكرك على الزيارة، أشكركم جميعا على روح المحبة والتواصل والأخوة اللي احنا حريصين عليها مع كل أشقائنا في إفريقيا، وخاصة دول حوض النيل. فأهلا وسهلا بكم في مصر الآن وبعد ذلك إن شاء الله. Il dit vous remercie bien pour votre esprit d'amour, esprit d'amitié existant entre nos deux pays, notamment un des pays du bassin du Nil qui est lié à nous il y a longtemps. Alors nous vous remercions et vous êtes les bienvenus en Égypte aujourd'hui et demain et dans les jours à venir. دول حوض النيل. Le pays du bassin du Nil. Du bassin du Nil. Ok. Bon, effectivement, le Burundi et l'Égypte, nous sommes naturellement liés par le Nil. Quelqu'un disait que nous avons le même sang parce que nous buvons la même eau, et que 3/4 de notre sang c'est la même chose parce que nous buvons l'eau du Nil tous, nous tous, les Burundais et les Égyptiens. هو بيقول ان مصر وبوروندي تربطهم علاقات طبيعيه منذ قديم الازل، لان احنا تربطنا بيننا وبين بعضينا نهر النيل. وقد قيل ان البورونديين والمصريين لديهم نفس الدماء لان هم يشربون من نفس النهر وهو نهر النيل. فاعتقد ان دوت كفيل بجعلنا تربطنا روابط قويه جدا بسبب نهر النيل. احنا لدينا تواصل وعلاقات قديمة جدا مع دول حوض النيل، وبوروندي كانت دائما في حالة توافق واتفاق مع مصر على مدى العصور كلها. حدث خلال السنوات الأخيرة بعض سوء التقدير سواء من الحكومة المصرية والنظام السابق أو غير كده، لكن إن شاء الله نحن بصدد إعادة هذه العلاقة بقوة أكثر بكثير من ذي قبل، سواء على مستوى المياه والاشتراك فيها أو الحقوق المكفولة للجميع في مية النيل أو
الخبرات المتبادلة بين البلدين أو الزيارات السياحية. إن شاء الله إحنا في المستقبل إن شاء الله سوف يكون لنا حال متميز جدا مع كل دول أفريقيا ومع دول حوض النيل ومع بوروندي على وجه الخصوص إن شاء الله. Il dit l'Égypte avait toujours de bonnes relations étroites avec les pays du bassin du Nil ainsi le Burundi. Il dit c'est vrai que dans les dernières années il y a eu quelques, on ne peut pas dire problèmes concernant, c'est-à-dire le droit de chaque partie dans les eaux du Nil. Mais je vous assure que dans l'avenir, nous ferons tout notre possible pour renforcer ces relations, non seulement concernant les eaux du Nil, mais dans les autres domaines, comme par exemple le domaine touristique, le domaine des échanges, des expériences et tous les autres domaines. Pas seulement avec les pays, c'est-à-dire dans le cadre de coopération entre l'Égypte et les pays du bassin du Nil, notamment le Burundi. C'est pourquoi nous sommes très très contents des changements et nous vous félicitons vraiment pour la révolution que vous avez pu mener de façon pacifique et de tous les changements positifs qui sont en train de se produire dans votre pays et dans nos relations, dans les relations avec nos pays. بيقول ولذلك نحن سعداء جدا بسبب الثورة التي قمتم بها ونحن نهنئكم على هذه الثورة السلمية التي فيما بعد يعني سوف تكون نتائجها تحسين العلاقات ما بين دول حوض النيل ومصر. أنا أشكرك على هذا الشعور الطيب وأنا على يقين أن الشعب المصري والشعوب الإفريقية والشعب البوروندي صحيح بينهم من بعض بجد يعني حقيقة علاقات إنسانية وعلاقات يعني دم زي ما حضرتك تفضلت بيها من خلال مية النيل اللي هي بتكون الدم يعني دائما. لكن أيضا احنا في حاجة إلى يعني الاستفادة من خبرتكم في مجال العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية اللي هي تجربة تعتبر متميزة في مسألة الوفاق الوطني واللحمة بين أبناء الشعب الواحد يعني. Il dit, c'est vrai comme vous le dites que nous sommes presque des frères parce que nous buvons les mêmes eaux du Nil. Dans notre sang, c'est le même sang. Nous aussi, nous voulons profiter de l'occasion pour renforcer nos relations, pour aussi profiter de votre expérience dans le domaine de conciliation nationale et dans le domaine, c'est-à-dire des partis transitoires, c'est-à-dire après les révolutions. C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est une bonne occasion pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Très bien. Nous sommes très contents de pouvoir vous dire notre soutien. Nous vous soutenons beaucoup. D'abord, pour les futures élections. Si nous étions vos électeurs, sans hésiter, nous allons voter pour vous. Maintenant, nous allons vraiment vous soutenir dans votre politique, que ce soit au niveau du bassin du Nil, même au niveau continental. Nous sommes très très contents d'avoir un parti frère qui a libéré le peuple de l'oppression et qui maintenant va comme on dit, présider aux destinées de son peuple. Ça nous fait beaucoup plaisir et nous nous réjouissons beaucoup de cette coopération. بيقول احنا سعداء جدا برضو بشعور سيادتكم وبيقول واحنا فعلا لو ان لنا الحق في الانتخاب لكنا انتخبناكم فورا الا اننا برضو نساند سيادتكم في هذه الانتخابات ونساند سيادتكم سياسيا أنا يعني أشكرك جدا على الروح الطيبة وعلى المشاعر المتبادلة وإن شاء الله الشعب المصري يعني لا يخيب ظنكم يعني. lui dire vous remercie pour vos sentiments
Il espère et il souhaiterait que le peuple égyptien, c'est-à-dire à vos aspirations. Bon, j'ai oublié de vous présenter notre délégation et elle comprend des Burundais et des Égyptiens. Il y a notre ambassadeur ici, Selemani Morsi. نسيت في الأول أقدم لسيادتكم أعضاء الوفد الذي يضم البورونديين والمصريين أيضا. Il y a notre ami, le docteur Chérif, qui est aussi notre ambassadeur. Il y a l'ambassadeur vénérant qui travaille dans notre cabinet. سعادة السفير دكتور شريف ماجد مصري لكن مستشار سيادة رئيس الجمهورية للشؤون العربية والإسلامية. سعادة السفير فينيران بمكتب وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوروندي. مسيو باسكال مستشار أول سفارة بوروندي بالقاهرة. سعادة السفير سليمان موسى سفير بوروندي بالقاهرة. Et madame aussi qui est... Yeah, of course. Madame Rousseau. Yes, yes. Donc, ce que nous voulons vous dire, nous l'avons déjà dit, mais nous le répétons, c'est vraiment notre soutien et notre souhait. Parce que ce que nous pouvons déjà vous dire, je sais que il faudra attendre que vous soyez élus, que vous puissiez mettre en place votre équipe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords que nous avons signés entre le Burundi et l'Égypte, mais qui n'ont pas été appliqués. Même domaine, nous allons signer un accord sur les investissements pour encourager les investisseurs, leur donner des faveurs parce que le secteur privé est le moteur du développement. Nous souhaitons qu'avec votre pouvoir, avec votre régime, la coopération puisse être beaucoup plus concrète, qu'on applique les accords. C'est l'espoir que nous avons. Sinon, nous sommes vraiment ouverts à tout apport que nous pourrions apporter au peuple égyptien. بيقولوا ونحن إذ نهنئ سيادتكم يعني بالفوز إن شاء الله نطمع في دعم سيادتكم لينا على كافة المستويات حيث أن هناك العديد من الاتفاقيات تم توقيعها بين مصر وبوروندي من سنوات ماضية إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ مطلقا وكمان هناك أيضا اتفاقيات سوف يتم التوقيع عليها غدا ما بين مصر وبوروندي وذلك لحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين مصر وبوروندي حيث ان هو الاستثمار مجاله مفتوح جدا في بوروندي وبوروندي يعني مجال مفتوح للمستثمرين المصريين لذلك هو بيطمع في دعم سيادتكم حتى يتم دخول حيز التنفيذ لهذه الاتفاقيات السابقة والمستقبلية. وهذا إن شاء الله يعني ما نحب أن يكون وما نتمنى أن يحدث وسوف نعمل معا يعني إن شاء الله يعني على تفعيل هذه الاتفاقيات وأيضا تحقيق المصلحة بعمل اتفاقيات أخرى إذا لزم الأمر بشكل جاد يعني ليس مجرد اتفاقيات على ورق لكن تبقى بشكل جاد. هناك مجالات كثيرة احنا عارفين ممكن ان احنا نستفيد بها من بعضنا البعض لكن الامور يعني بتاخد وقتها نظرا لظروف الثورة المصرية فبننتقل مع بعض كده بشكل تدريجي ما ياخدش وقت طويل لكن ياخد بعض الوقت يعني ان شاء الله. Il dit nous aussi, nous essayerons de faire tout notre possible pour mettre en exécution ces accords-là et non seulement concrétiser les accords passés, mais aussi les accords à venir et d'autres accords qui vont venir parce que nous aussi nous voulons profiter des expériences des autres pays. Alors nous voulons dire qu'on pourrait mettre en exécution tous ces accords-là mais petit à petit, parce qu'on a encore le temps devant, tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est un peu de temps. Petit à petit, les oiseaux bâtissent une... C'est ça.